Good evening, my dear brothers and sisters of Christ. In today's gospel, my dear brothers and sisters, someone asked Jesus to settle family dispute about inheritance. Kana bang sa Bisaya ani nga translation, iduol siya ni Jesus ug ningon nga magtutudlo ingna ang ako igsuon nga bahinan ako sa kuang bahin kabtangan nga gibilin sa mga amahan. Mo na ang kaso. But Jesus responded with a powerful parable, not about money, but about the heart. Wala ningon si Jesus na take care to guard against all greed. Pagbantay kamo. Umingon si Jesus sa Bisaya, pagbantay kamo ug likayin ninyo ang bisan unsa nga kahakog o kadalo. Then he's telling this parable. He tells a story of a rich man who had everything, wealth, success, and comfort. But he made one big mistake. One big mistake. Huwag mo na itong bantayan mga igsuon. If we have this comfort, we live this success in life, basig mahimot ang blinded. Unya, mapaingon ta aning one big mistake. This one big mistake is all about me, myself, and I. Ako ra gihapon. The focus is the self. And that is the big mistake happening in this gospel. This person, blinded by success and comfort, forgot God, the source of his graces, the source of his comfort, the source of his wealth and success. Nalimot siya. Kaya ang translation ani mga igsuon sa Cebuano nga ebanghelyo, ang iyang yuta nindot kay abot, and that is wealth provided by God. He forgot about God and he forgot others. Nalimot siya sa Ginoo ug nalimot siya sa iyang isig ka tao. Kaya mo lagi ang focus is the self. This very night, God said in the gospel, "You fool, this very night your life will be taken from you." Yani demanded from you. Ut pasabot sa Bisaya ani harsh pag kayo. Uy, buang, karong gabi una mamatay ka. Nga naka-harsh ang Cebuano nga translation. Sa English, di man kayo kumasakitan. Wala naman kayo na eh. Pero sa Bisaya, ani, anak yun, klaro yun. Uy, buang, karong gabi, mamatay ka. O kinsa may manag-iya sa tanan nga naani mo. Mugang tanan, wa yun nadala. Why does this matter for us? Why does this matter for us? Especially for our youth, kay daghan tag youth karon. Because today the world teaches us or teaches you to chase mangita gyud for fame, for possession, for achievements, thinking if I just have more, I'll be happy. Kung naagan ko dagang kwarta, dagang gadgets, I'll be happy. And that is the standard of this world, the lure of this world. Haylo, meaning kalibutan na. But Jesus says in this gospel, true life is not found in having more, but in being rich in what is being rich in what matters in God.
Kana bang mahimo tang dato at tubangan sa Ginoo? Dili dato. Nagpasabot ba na pa nga di na lang may manarbaho ani? Manarbaho gyapon. Pero ayaw pag dinalo eh. Dayon ayaw gyud pamintaha. Bright kayo ka. Di mo isig ka tao, walay grado. Kunya mamintaha ka. No. Imbis nga makastore na ka og treasures in heaven, kay the more learned you become, the more ka nga bright ba, the more ka makapangitag pumaagi nga makatabang ka sa mga sikataw sa imong pamilya, ug makapangita kag pamaagi nga makasimba ka sa Ginoo more clearly, vividly. Kaya nahimo na yun kang mangtas sa tanang mangtas. Actually ako, di na kayo ganahan matanaw news. Hilasan ko sa mga bright nga abogado, congressman, dili po tanan ha, na po yung mga maayo, not all, nga dautan. But with this great power, great learnings they have, they become great crooks in our society. Kana bang moingon kag sayang nga sa akong buto eh, na-scam man ko. Amot na-scam ba mo? Basta personal lang ko na. And I'm not mentioning any politicians. But in my heart, personally, I detest corruption yun. Nga nahimo na inong kang mangtas, nga nahimo kang bright, gigrasyahan sa Ginoo, nahimo na inong kang mas makahahadlok. So, my dear brothers and sisters, let us ask ourselves, am I using my knowledge, my talents to help others? Do I value my relationship with God more than asking for attention in this world? Do I live each day with purpose or just for the next thrill? Kana bang ang imo excitement ba maklaro unta ang purpose nga it is not the entertainment of the self? Kana bang dili kalingaw-lingawan ang kaugalingon? If you're going to focus on the thrill of yourself, you will miss the thrill of helping others. You will miss the thrill to be in heaven. Kaya you'll be blinded by the thrill of the sun. So remember, my dear brothers and sisters of Christ, your worth is not based on what you own, your possession, money, education, or attainment. But your worth is on the eyes of God. You have to build a life not just for success. Maayo nang successful ka. Successful ka. Maayo nang magtuon ka. Maayo na mo skip o klase. Maayo nang ma-proud imong parents. Maayo na. But think about this. Especially sa mga ginikanan. Kung pananglitan, maparihat aning rich man in the gospel nga mamatay kita kung sa may mainumduman sa atong kinabuhi sa buhi pata. And I have this fear, my dear brothers, personally, as a priest. Ang akong kahadlok nga mainumduman ko isip pari nga dalo. And that is the worst thing that could happen in my life. Mainumduman ko nga pari nga salbahis. Murag maot paminahon no. Kung maot na paminahon, maot kung paminahon, nga mainumduman ka, nga silingan ka nga dalo.
O may numduman ka nga slingan ka nga salbahis. O ginikanan ka nga dalo. O ginikanan ka nga salbahis. Or anak ka nga dalo. O anak ka nga salbahis. And that is the worst thing that could happen to you. You are not storing treasures in heaven. Ug timan-in ninyo mga igsoon, ang tinuod nga treasure gyud bisan pagmamatay ka, makabenepisyo ka. That is the treasure na gustong i-explain ni Jesus Christ nato. Anong mamatay ka kanang kwarta di mo na pamuslan, mapaymuslan nimo. Kanang education mawala man na. This kind of treasure nga bisag mamatay ka, imong mapaymuslan, this is what I am telling you. Kung sa may numduman nga maayo nga buhat kung mawala ka sa kalibutan, that is a treasure. Kay bisan pagmamatay ka, hinumduman ka because you are loving to your children. You are loyal to your wife, to your husband. You are kind. Bisan pag wala na ka, hala. And that is the treasure we need to have in order for us to attain paradise with the Lord.